বিশ্ব বুরুমনি হাইগেন তাগলা বিশ্ব বতিব্রা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনनि লুয়াजों बाय वर्ल्ड फोटोग्राफी दे पालाय जाखा तांगसालो वर्ल्ड फोटोग्राफी दे नारुक साबै मां ब्रिटिशानरनि एग्जिबिशन आन्दा संसाबै एबा फियोगि रिफिका हास्तेनि मन्त्रिक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मनोकारिबा मानसाका आगरतला पौरनिगत मेयर दीपक मजुमदार टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटीनि भाइस चेन्सेलर डॉक्टर रतन कुमार शाह आगरतला प्रेस क्लाबनि कास्को जयंत भट्टाचार्य अजमा रमाकान्त दे हबै मां ब्रिटिशानाय आसाला मन्त्रिक्रा मां ब्रिटिशानरनि मां ब्रिरक बेरायनायखा आबनि जायगायाव नांगौनि कक शाखा वर्ल्ड फोटोग्राफी दे नारुक साबै ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এখানে ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি ডে উপলক্ষে ওনারা অনেক ফটোগ্রাফ এখানে রেখেছে এবং গত বছর আমি এখানে এসেছিলাম। অত্যন্ত সুন্দর ফটোগ্রাফির যে এখানে আমি দেখলাম ওরা এখানে লাগিয়েছে, মানে সত্যিই এটাকে প্রশংসার দাবি রাখে। আমি ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি ডে উপলক্ষে সমস্ত যারা এই কাজে যুক্ত তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ। মোবাইলটা পিচ্ছ মোবাইলটা পিচ্ছ মানে ভাই পিচ্ছ